बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर से हमारे साथ ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी, और वो वहाँ अपने एक सेमिनार हॉल में इकट्ठे हैं और बहुत से दीगर तलबा और नाजरीन ने ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है, तो सबको बहुत बहुत सलाम। और ख़ास तौर से आज डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, हमारे अपने और जिन पे हमें नाज है। और इस तरह की जितनी भी काविशें पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं हमने शुरू की, चाहे वो बुक क्लब हो या इंक फोरम हो, क्रिटिकल डिस्कोर्स सर्कल हो, तो सब के जो है वो फाउंडर मेंबर नासिर अब्बास नैयर साहब भी हैं। तो आज की जो किताब जिस पर मुझे बात करनी है, बिग कैपिटल इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, and it also has a subtitle, The Micropolitics of Wealth in Pakistan. It's written by Rosita Armitage and it was first published in 2020. The reason why I've chosen this book is, and of course, those of you, I have to give this apology at the beginning that this is the design of our program, that one talk is in Urdu while the other is in English. The main purpose is that our students should also feel encouraged and that they should also sort of feel confident that they can use this international language, which is also a linked language. But of course, I'll try to be bilingual as well. The reason why I have chosen this book, it is by design that I've come up with this book, because I was also thinking about presenting this book talk on a novel which came out a few years ago by Kazuo Ishiguro, who is also a Nobel laureate. And during this time, I read that novel as well, Clara and the Sun. So it's a novel in which the main character is an artificial friend. So in the wake of all these discussions around AI, I had thought that I should present on that book. But then later on, I discussed with Dr. Osmani, and we thought that for a change, because we have presented a few books which discuss artificial intelligence. So probably in a month or a couple of months' time, I'll again come back to that work of fiction. But this time I chose this book. One objective is that we wish to transcend boundaries. Even when we designed this book club, we thought that let's not make it exclusively Urdu or English. Rather, we should discuss both books, and in fact, even books written in other languages, we should try to present those books as well. Also, that I feel that compartmentalization is a problem, and I try to connect it, and we've had various discussions that it is also linked with the structure of capitalism. That when these universities were established during colonial period, and when, especially in our part of the world, and also in the Western countries, this sort of specialization, the idea of specialization, it also aligns well with the thoughts that were presented by Adam Smith. And this compartmentalization, of course, has an advantage that a person who is studying literature or in literature departments, those teachers and students should only focus on literature, while students who are there in economics department, they should only discuss economics, while those who are in social sciences disciplines, they should only concern themselves with their own discipline. Now, there is a disadvantage. Advantage is that, of course, it gives you this opportunity to go deep into a discipline, but the disadvantage is that you tend to ignore so many other vital and crucial aspects of your own society or human society. So that is a disadvantage. And that's why all over the world now, there is an increasing trend to offer interdisciplinary or cross-disciplinary programs and to promote research of that kind. So one objective was that as a student of literature, we must not ignore other aspects which are important for our society. And one aspect is, of course, economics. And by the way, when we look at history of our university, this Punjab University, initially, economics was also taught by teachers who were also teaching literature, who were also teaching history. That is also an interesting aspect of our past.
But anyway, we in the disciplines of humanities, we tend to ignore these mundane concerns. ये जो डे टू डे अफेयर्स की बात है, मईशत की बात है, उसको हम इग्नोर करते हैं और यकीनन उसका बहुत बड़ा खमियाजा हम भुगतते हैं कि किस तरीके से एक ऐसा तबका जो लाताल्लुक होके माशरे के इन मामलात से, इंसानी मामलात से और दीगर मामलात से, जो अपनी आंखों के ऊपर खौल चढ़ा के जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के हसूल के लिए काम कर रहा होता है, तो वही तबका है जो माशरे के सियासी फैसले कर रहा है, वही तबका है जो माशरे के समाजी फैसले कर रहा है, और वो ऐसा तबका है कि उसका किया हुआ अमल हम सब पर असरअंदाज हो रहा है। तो इस तनाजुर में ये किताब बड़ी अहम है, और जो अतल पतल हमारे माशरे में आज भी जारी है, तो हम सब उसके अंदर परेशान नजर आते हैं। हम सब ये चाहते हैं, ख्वाहिश करते हैं, जिस किसी से भी बात करें वहाँ पर ये बात आती है कि हमारे माशरे के मसाइल हल हो, और यहाँ पर सोल्यूशन यूँ महसूस होता है हम सब के पास है, लेकिन उस पर कोई नतीजा खेज अमल होता हुआ हमें नजर नहीं आता। और इख्तिताम पे ऑल ऑफ अस आर फ्रस्ट्रेटेड, ऑल ऑफ अस आर परेशान। अब उस परेशानी के इजहार के लिए कई शायर भी बयान करते हैं, अदबा बयान कर रहे हैं, सोशल साइंटिस्ट बयान कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसकी कोशिश उसको बेहतर करने की, तो वो हम परेशान हैं, अंगुष्ठ बदलना है कि क्या किया जाए इस मामले का, महसूस होता है हर किसी के इल्म में। तो मेरे नज़दीक ये एक ऐसी किताब थी, जब मैंने इसको पढ़ा, ये बुनियादी तौर पे एंथ्रोपोलॉजी की किताब है कि ये राइटर जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, ये अपनी एकेडमिक रिसर्च के लिए पाकिस्तान आई, और यहाँ पर इसने अपने जो इनिशियल इसके ताल्लुकात थे उनके ज़रिए अब इस काम का आगाज़ किया। और पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है, वो ख़ानदान के जिनकी इनकम एक साल की $100 मिलियन से ज़्यादा है, रेवेन्यू उनका, उन ख़ानदानों के साथ ये रही, उनके 92 अफराद के इसने इंटरव्यूज़ किए, उनके साथ में उनकी सोशलाइजेशन का हिस्सा बनी, और एंथ्रोपोलॉजिकली उसने स्टडी को, जो कि इल्मी एक स्टडी है, तो ये किताब इसने तहरीर 2020 में और अब 2022 में भी गालिबन इसका एक नया एडिशन छपा है। इसके साथ साथ आप खुद इसको देखें, यूट्यूब पे द पाकिस्तान एक्सपीरियंस एक फेमस पॉडकास्ट है, उसमें भी ये राइटर आई। हमारे अखबारात के अंदर कराची लिटरेचर फेस्टिवल में शायद, जिसमें नासिर साहब भी थे, उसी में इसने इस किताब को भी लॉन्च किया। तो ये किताब में इस हवाले से मुझे बहुत से जवाब मिले, और ये एहसास हुआ कि एक तरफ हमारे माशरे की इतनी बड़ी आबादी, 23 करोड़ अफराद, 24 करोड़ अफराद, हमारी मिडिल क्लास, हमारी ये वाइब्रेंट नौजवान तबका, मुल्क का 60% हमारी आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। इनके वो जज्बात, इनकी वो ख्वाहिशात, इनकी वो अच्छाई, इनका वो जज्बा, वो तमाम किस तरह से ज़ाया हो रहा है कि वो कोई नतीजा इज्तमाई तौर पे पैदा क्यों नहीं कर पाता। तो जो एक इस्तिलाह आजकल काफ़ी मकबूल है, एलीट कैप्चर ऑफ द स्टेट, कि किस तरह ये एलीट इसने शिकंजे में लिया हुआ है हमारी रियासत को भी, और उसी की वजह से कोई उम्मीद बर नहीं आती। तो इस सवाल का हमें जवाब इस किताब में है। अगर इस किताब के हम स्ट्रक्चर पे बात करें, तो इस किताब में बुनियादी तौर पे हमें 7 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है, और एक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, और इसके साथ साथ जो चैप्टर्स हैं इस किताब में हमें मिलते हैं, मैं सिर्फ टाइटल्स अभी आपके सामने पेश करता हूँ, और फिर उसके बाद चंद चुनिंदा बातें आपसे मैं शेयर करके, और फिर एक इसी किताब में जो इक़्तिबास इशरत हुसैन का दिया हुआ है वो दे के, तो मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा। तो इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले एक बड़ा एक सवाल पैदा होता है कि एक मिडिल क्लास, वो कहती है मैं एक मिडिल क्लास की औरत हूँ, और एलीट मैन्स वर्ल्ड में मैंने ये तहकीक की है। तो सबसे पहले उसने उसके हवाले से जो एंथ्रोपोलॉजिकल क्वेश्चंस, मेथोडोलॉजिकल क्वेश्चंस पैदा होते हैं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी एक फील्ड ऑफ स्टडी है, तो उस हवाले से उसने अपने जो तजुर्बात हैं उसका जिक्र किया। मसलन एक पढ़ने वाले कारी के ज़हन में ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि ये इस एलीट मैन वर्ल्ड का हिस्सा रही अकेली वहाँ पे उनके साथ, तो क्या उन मर्दों ने अपना उस तरह का कोई मामला इसके साथ कोई
زیادہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی پیش رفت کرنے کی کوئی کوشش اگر کی ہو تو اس نے کس طرح اس سے نمٹا. تو اس نے باقاعدہ اس کو علمی طور پر اس کو زیر بحث لے کر آئی کہ کیا کیا اس طرح کے اس کے ساتھ ایسی مشکلات اس کو پیش آئیں اور اس نے کس طرح سے ان سے نمٹا. تو اسی طرح اور بہت سے کلچرل معاملات، کیونکہ یہ ایتھنوگرافی کی وہ اسٹڈی ہے، ٹائٹل میں مائکرو پالیٹکس آف ویلتھ ان پاکستان. جیسے کراچی لٹریچر فیسٹیول میں ہی میں پریس رپورٹ پڑھ رہا تھا تو عشرت حسین نے کہا کہ میں نے اسی موضوع پہ کام کیا ہے لیکن میں نے میکرو پالیٹکس بیان کی ہے. اینڈ واٹ روزیٹا آرمیٹیج ہیز ڈن دیٹ شی ہیز آفرڈ مائکرو پالیٹکس آف اٹ آل، کہ وہ ان خاندانوں میں رہی اور ابھی میں آگے جیسے آپ کو بتاتا ہوں تو اس کی تفصیل ہمیں وہاں پہ ملتی ہے، اور جس میں کہوں گا کہ عقل والوں کے لیے بہت پریشانیاں ہیں اگر ہم یہ کتاب پڑھیں. دوسرے چیپٹر میں وہ جاتی ہے جو سب سے میرا خیال طویل چیپٹر ہے اور بڑا معلوماتی چیپٹر ہے، مجھے خود بڑی معلومات ملی. اس کا عنوان ہے کریٹنگ اینڈ پروٹیکٹنگ این ایلیٹ کلاس، کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس کی تاریخ کیا ہے. اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بتاتی ہے کہ وہ 4 ایسے اہم واقعات ہیں ہماری تاریخ کے کہ جہاں سے ہماری وہ ایلیٹ کلاس ایمرج کی ہے جو آج بھی پاکستان پر حکمران ہے. تیسرے چیپٹر میں ایک بڑی اس نے دلچسپ اس میں بھی ایک تخصیص کی کہ اس ایلیٹ کلاس میں بھی ایک تخصیص ہے کہ جس کا ٹائٹل ہے چیپٹر کا اولڈ منی اینڈ نیو منی، کہ جو پرانے اپنے آپ کو ایلیٹ خاندان سمجھتے ہیں، جو انگریز دور سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایلیٹ خاندان ہیں، اور پھر جو نئے خاندان ہیں یا نودولتی جو ہیں تو ان کا بھی ان کے اندر ایک پورے چیپٹر میں اس کی ڈائنامکس پہ اس نے بات کی. پھر چوتھا چیپٹر ہے میکنگ این ایلیٹ فیملی، کہ جو ایلیٹ فیملی بنتی ہے اس کے معاملات. پانچویں چیپٹر میں ہے ایلیٹ نیٹ ورک، کہ یہ ایک نیٹ ورک کے طور پہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فائدہ کس طرح پہنچاتے ہیں، یہ نیٹ ورک کس طرح سے چلتا ہے، ان کی سوشلائزیشن کس طرح سے ہوتی ہے. In the sixth chapter, the title of the sixth chapter is Culture of Exemptions، کہ کس طریقے سے اس ایلیٹ کلاس کو استثناء حاصل ہے، یہ کس طرح قوانین کو سرکموینٹ کرتے ہیں. اور اس چیپٹر کا آغاز اس نے بھی ایک کوٹیشن سے کیا ہے جو ہم سب نے بھی پڑھی ہوئی ہے کہ کس طرح قانون جو ہے وہ ایک مکڑی کا جالا ہے کہ جس کو جو طاقتور ہے تو وہ کوئی حیثیت وہ مکڑی کا جالا ان کے آگے نہیں رکھتا. اور اس کے بعد یہ کنکلوڈ کرتی ہے. اب کچھ چنیدہ باتیں اور اس کے بعد میں آخری کوٹیشن آپ سے شیئر کر کے تو اس ٹاک کا اختتام کروں گا. تو ایک بات یہ کرتی ہے مثلا اسی چیپٹر میں وہ بتاتی ہے، خاص طور سے جو ہمارے ملینیلز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ علم نہیں ہوگا، ہم لوگوں کے تو علم میں یہ بات آتی رہی مطالعے میں کہ پاکستان کے ایک بڑے مایہ ناز اکانومسٹ تھے ڈاکٹر محبوب الحق، بلکہ جو ایک نوبیل لاریٹ ہے امرتیہ سین، ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں جو کہ ہمارے نوجوانوں کو ضرور پڑھنا چاہیے، امرتیہ سین کی تحریر، ان کو جب نوبیل پرائز بھی ملا تو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا اپنا نوبیل پرائز محبوب الحق کو. گورنمنٹ کالج میں ایک ڈاکٹر محبوب الحق چیئر بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ بتایا انہوں نے کہ 1968 اور پھر 1970 کی دہائی میں یہ جب چیف اکانومسٹ بھی تھے پاکستان پلاننگ کمیشن کے، تو باقاعدہ تحقیق کر کے انہوں نے یہ بتایا کہ 22 خاندان ہیں پاکستان کے اندر. 1970 کی دہائی میں بھی یہ حقائق آئے اور یہ 22 خاندان، یہ زبان زد عام ہوئی یہ بات کہ 22 خاندان ہیں جو 2/3 انڈسٹریز پاکستان کی کو اون کرتے ہیں، 80% بینکنگ کو اس وقت اون کرتے تھے، اور 70% انشورنس کا جو ریونیو تھا اس کو یہ اون کرتے تھے، صرف 22 خاندان. تو اس میں کوئی زیادہ بدلاؤ نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آبادی میں اضافہ ہے ویسے ہی کچھ اور خاندان بھی اس میں شامل ہوئے، لیکن وہ ایلیٹ کلاس کا ایک اسٹرینگل ہولڈ وہ قائم ہے. اور وہ کہتی ہے آج جتنا بھی حکمران طبقہ پاکستان میں ہے وہ 4 مواقع کے اوپر وہ ابھر کے سامنے آیا ہے. وہ تمام خاندان وہ کون کون سے ہیں؟ وہ کہتی ہے ایک تو جو برٹش پیریڈ ہے، اینگلو انڈین پیریڈ وہ کہتی ہے، اور خاص طور سے یہ 1857 تک، اور اس میں وہ کہتی ہے کہ یہ خاندان ابھرے اور ایلیٹ کلاس بنے. مثلا مطلب بڑا مشہور نام ہے سید بابر علی وغیرہ کا خاندان ہے اور ان کی مشہور یونیورسٹی یہاں، تو ان کا خاندان خود بابر علی کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ وہ 1857 میں جو برٹش آرمی تھی اس کے کانٹریکٹرز تھے، اس کے دادا سید وزیر علی، اور کس طرح ان کا بھی رائز ہوا وہ جیسے جیسے وہ کلونیلزم
آگے پھیلا. اگلے دور میں ایون فرسٹ ورلڈ وار کے اندر بھی تو ان کے خاندان کے جو ہے وہ کاروبار وہ ملٹری کانٹریکٹرز رہے اور وہ کلونیل آرمی کے ساتھ ان کا جو معاملات تھے تو اسی کی بدولت اس زمانے سے ان کا خاندان آگے بڑھا, ایلیٹ کلاس بنے. پھر پارٹیشن کا ٹائم 1947 کا, خاص طور سے اس نے اسی چیپٹر میں ذکر کیا خود محمد علی جناح صاحب کا کہ ان کے جو مراسم تھے گجرات کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ اور جو خاندانوں کو انہوں نے یہاں پہ لا کے کراچی میں آباد کیا تو وہ بھی آج بھی پاکستان کی ایلیٹ کلاس میں شامل. پھر جب ایسٹ اور ویسٹ پاکستان علیحدہ ہوئے 1971 میں, وہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں ایک نئی کلاس ابھری اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگلے زمانے میں 1972 میں نیشنلائزیشن جب ہوئی تو اس وقت بھی بھٹو کے دور کے اندر تو نئی جو کلاس ہے وہ یا نئے خاندان اس ایلیٹ میں شامل ہوئے. اسی چیپٹر میں اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے خاص طور سے کراچی کی بزنس کمیونٹیز, ان کے خاندان جس میں آدم جی خاندان, اسی طرح میمن بہرا کمیونٹی, کھوجا گجراتیز, اسی طرح اصفہانی, اور ان کے جو ذاتی مراسم تھے محمد علی جناح صاحب کے ساتھ تو اس کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے جو بزنس کی آگے پروموشن پاکستان میں کی تو اس میں ان کا اور ان تمام خاندانوں کے کتنے قریبی مراسم تھے اور انہی خاندانوں کو آگے لایا گیا اور یہ پرومیننٹ ترین خاندان تھے جنہوں نے کاروبار کیا اور یہ پاکستان کی وہ اس اولڈ ایلیٹ کے اندر شامل ہے. اور یہ ڈومیننس کراچی کی رہی. یہی کتاب پڑھ کے مجھے پتا چلا کہ انہوں نے بتایا کہ مثلا 1960 کے آخر تک بھی جو مثلا کاروبار تھے اس میں صرف 3 ایسے کاروبار تھے کہ جو ان لوگوں کے تھے کہ جو یہاں پہلے سے بستے تھے, ان علاقوں سے ان کا تعلق تھا جو پاکستان سے تھے. نہیں تو تمام 16 خاندانوں میں سے تو باقی تمام جو بڑی انڈسٹریز تھی وہ انہی کی تھی کہ جو مائیگریٹ کر کے آئے تھے, جو مہاجر کمیونٹی تھی اور وہ کراچی بیس تھے زیادہ. ضیاء کے دور کا ذکر ہے, جنرل ضیاء الحق کے دور کا ذکر ہے کہ جس کے اندر پھر اس نے اپنی پالیسی کی اور اپیز کیا انڈسٹریلسٹ کو بھی, لینڈ اونرز کو بھی, اور اس کے نتیجے میں خاص طور سے اس نے ذکر کیا کہ جو ملٹری کی بزنس کے ساتھ جو زیادہ ایک گٹھ جوڑ ہوا اور زیادہ ملٹری بھی سامنے آئی وہ خاص طور سے ضیاء ایئرز میں یہ ہمیں سامنے ملتی ہے. تو 82 میں وہ کہتی ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ زیادہ پنجاب کی کمپنیز رجسٹر ہوئی, یعنی کہ پنجابی خاندانوں کا ایک رائز شروع ہوا. اس سے پہلے تک یہ تمام جو کمپنیز تھی یہ زیادہ رجسٹر ہوئی تھی کراچی میں. اس کے ساتھ ساتھ اب ایک جملہ یہاں پہ بڑا میں یہ کر کے اور آگے بڑھتا ہوں کہ جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا اس بات کا, یہ غور طلب جملہ ہے اور وہ یہ کہ inequality is embedded in Pakistan's political and economic structure. تو یہ ہم افراد پہ ڈال دیتے ہیں جو ہماری ڈسکشن موضوع کہ یہ فرد آ جائے تو یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے, فلاں آ جائے فلاں آ جائے. میں اینڈ کروں گا جس کوٹیشن پہ in a few minutes تو وہ آپ کے سامنے آئے گا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. So it's the structure, it's the system, it's not individuals. But we tend to talk about our history in terms of what individuals did. So we would talk about General Ayub, or we would talk about General Zia, or we would talk about Bhutto, or we would talk about Nawaz Sharif, Benazir, or Imran Khan, or Musharraf. But it's not about those individuals. It's much larger than what is in the capacity of these individuals, regardless of how much political power they have or even military power that they have. آگے بڑھتے ہیں. اسی کتاب کے اندر جو یہ مختصراً میں 2 چیپٹرز کا حوال دے کے تو پھر بات کو ختم کرتے ہیں کہ چیپٹر 4 بڑا دلچسپ ہے, بلکہ چیپٹر 3 اولڈ منی اینڈ نیو منی. تو جو تخصیص ہے اس کے اندر طبقات کی اور وہ انسٹیٹیوشنز جو پرانی کلاس کی پریویلیج کو گارڈ کرتے ہیں, اس نے کہا وہ جو گیٹس گارڈ کرتے ہیں ان کو, تو ایلیٹ کلبز مثلا اب آپ سوچیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اب رائل پام کلب جو ہے اس کی ممبرشپ کتنی ہے, شاید 30-40 لاکھ ہوگی, یا اس کتاب میں اس نے 25 لاکھ لکھی ہوئی ہے. تو یہاں اس نے درج کیا ہے کہ وہ ایلیٹ کلاس کے لیے وہ جو ایلیٹ کا ریف ریف ہے اور نودولتی ہیں وہ رائل پام میں جاتے ہیں,
जिनकी कोई नई दौलत जिन्होंने कमाई और जिसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की उसने, नवे राजे। नहीं तो जो पुरानी एलीट क्लास है वो एचएसएन का उसने तफसीली जिक्र किया, जिस तरह वहाँ दाखिला दिया जाता है और इन चीज़ों को देखा जाता है, उसने वहाँ के प्रिंसिपल से भी बातचीत की। इसी तरह जो एलीट क्लब्स हैं पाकिस्तान के, जैसे उसने सिंध क्लब का जिक्र किया, इसी तरह बोट क्लब का जिक्र किया जो सिंध में है कराची में, तो उनके यहाँ जिस तरीके से वो किसी को मेंबरशिप देते हैं और उसमें वो जज करते हैं उसकी क्लास को, तो ये एक बड़ी अहम डिस्कशन है। और फिर उन क्लब्स में एंट्री के बाद वो जिस तरह से एलीट नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं और उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको तय करते हैं, तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प इस चैप्टर में हमें तफसील मिलती है, जो अदरवाइज हमें बाकी जगह पे ये मामला नहीं मिलता। अब ये जो एलीट फैमिली बनती है, इसमें चैप्टर 4 में उसने डिस्कशन की है उनके यहाँ जो तकरीबन उसी तरह जैसे हमारे बाकी माशरे के अंदर रिश्ते तय होते हैं, शादियाँ होती हैं, लेकिन उसमें ख़ास तौर से जो अपने अपने कारोबारी मामलात की प्रोटेक्शन है उसका भी लिहाज रखा जाता है और किस तरह एलीट फैमिलीज में उसने जिक्र किया है। और ये उसकी पर्सनल टेस्टिमनीज है, उसने एनोनिमाइज कर दिया है, जिन लोगों के इंटरव्यू किए उनके नाम नहीं लिखे, लेकिन उन्हीं के साथ मुकालमे में उसको पता चला कि किस तरह फैमिली ये कहती है कि तुम डेट जिससे मर्जी करो लेकिन शादी तुम्हारी वहां होगी जहां पे हम रहेंगे। और उसने कुछ मिसालें दी जो इसके रिस्पोंडेंट्स थे और जो इन्फॉर्मर्स थे जिन्होंने इसको बताया। पांचवा जो सेकंड लास्ट चैप्टर है एलीट नेटवर्क की बात की, उसमें तफसील से उसने जो पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं और वो पार्टीज के पीछे मकासद जो होते हैं कि किस तरह उनमें किन ओहदेदारों को बुलाया जाएगा, जहां अगले आने वाले साल में किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने अप्लाई करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट किसी आला ओहदेदार ने देना है। अब उस एक फर्द के लिए पूरी एक ग्रैंड पार्टी, गार्डन पार्टी इस्लामाबाद में अरेंज होती है, उसके एक्सपर्ट्स हैं, फिर ऐसे लोगों को चुन के बुलाया जाता है कि जो उस पार्टी की एक जीनत में इजाफा करेंगे, किसी भी जेंडर से उनका जो ताल्लुक होगा, और फिर उसके नतीजे के अंदर वो शख्स को फ्रेम किया जाएगा, दोस्ती होगी और उन मरासिम की बुनियाद पर फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट लिया जाएगा, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट लिया जाएगा या उससे और मफादात उठाए जाएंगे। और तमाम उसने इदारों के नाम गिनवाए हैं जो हमारे मुल्क के टॉप के इदारे हैं, उसके आला ओहदेदारान वो इन्हीं पार्टीज के अंदर मौजूद होते हैं। और फिर आखिरी जो चैप्टर है कंक्लूजन से पहले, द कल्चर ऑफ एग्जेम्पशंस, कि किस तरीके से इस क्लास के लिए कोई कवानीन वो माने नहीं रखते, उसको सर्कमवेंट करने के 100 तरीके हैं, और यही इनका नेटवर्क है जो एक म्यूचुअल बेनिफिट के तरीके के ऊपर ये आगे चलता है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और उसके नतीजे में ये चीज़ होती है। अब वो ये भी लिखती है कि अब कानून को अगर सर्कम नेविगेट करने का, कि उससे बचने का कोई तरीका है, तो उस पर अगर आपस में बातचीत होती है कि डोंट यू थिंक इट्स इलीगल कि इस तरह का काम करना, तो उसका जवाब वो पेश करते हैं कि हाउ एल्स कैन वी ऑपरेट इन एन अनप्रेडिक्टेबल स्टेट लाइक पाकिस्तान। तो ये जी हमारी मजबूरी है, ये तो करना पड़ता है। पाकिस्तान के कवानीन कौन सा ऐसे स्टेबल है और स्टेट हमारी कौन सा ऐसे स्टेबल है, तो हम क्या करें, ये तो हमारी मजबूरी है, अब हम कारोबार भी ना करें। तो अब आखिर में इसी ने कोट किया है शरत हुसैन की एक कोटेशन, ये जरा आप गौर से सुने और आई एम गोइंग टू एंड ऑन दिस। इट्स अ स्लाइटली लॉन्गर कोट, मैं आपके सामने पेश करता हूँ और इस पे हमें गौर करना है। The purpose why I chose this book and why I recommend this to all my students is that don't be sort of continue to exist in the silo of your discipline where you disregard all this which is going on in the world, where especially in our country where exploitation especially it is coming from the top and there is this sort of trickle down effect कि यहाँ जहाँ टॉप से इस तरह की सिस्टमैटिक बाय डिजाइन एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम अपना काम कर रहा है, तो उसमें कोई दानिशवर उठ के हमें ये कहे कि वो जी रेडी वाला भी जो है वो फ्रूट बेचते हुए गला सड़ा फ्रूट हमें दे देता है, तो हाउ ऑब्नॉक्शियस इज दैट कि स्केल देखा जाए दोनों का और फिर ये देखा जाए और किस तरह से 75 साल से ये सिलसिला चल रहा है। तो ये बयान करते हैं इशरत हुसैन, तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वो कहते हैं द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट democratic, nominated, directly or indirectly elected, dictatorial, did not matter. Nor did the professed ideological inclinations of government in power.
liberal, conservative, Islamic, leftist. The same constellation of landlords, industrialists, traders, politicians, military and civil bureaucrats, and some co-opted members of the religious oligarchy and professionals and intellectual groups dominated the scene under every single government. तो ये ऊपर से किस तरह का एक दजल है कि जो मर्जी हो, जिस मर्जी उससे ताल्लुक रखे, वही ऐसे हमें अफराद नजर आते हैं कि जो डोमिनेट करते हैं और जो इसी क्लास से ताल्लुक रखते हैं. द स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ दिस एलीट ग्रुप, इसका जो शिकंजा है इस एलीट ग्रुप का, accounting for less than 1% of the population on the affairs of the state, has remained unscathed. ये इन 75 सालों के अंदर ये जो एलीट का स्ट्रैंगल होल्ड है, इसको कोई जख्म नहीं पहुंची. ये उसी तरह मजबूती से कायम है, चाहे कोई सियासी जमात एक आए दूसरी आए, दावा किसी की आइडियोलॉजिकल लीनिंग का, राइट का हो, लेफ्ट का हो, मजहबी ओलिगार्क्स भी उनके साथ शामिल हैं, और ये सिलसिला उसी तरह से चल रहा है. अब हम चूंकि यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, तो मेरा एक जो सवाल है हम सबसे या एक गुजारिश है वो ये कि आई थिंक whatever we do intellectually, whether we pursue humanities or social sciences, whether we are doing engineering or planning or whatever discipline that we have, I think that whatever we strive to do, whatever we aspire to do, we must always bring this into account कि ये हकीकत हमारे समाज के हवाले से, हमारी रियासत के हवाले से, ये जो शिकंजा एलीट का है, ये हकीकत का अगर हम इदराक रखें तो इसका इम्पैक्ट हमारी थॉट पे, हमारी क्रिएटिविटी पे, हमारे क्रिटिसिज्म पे, जो कुछ भी हम परस्यू कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से उस पर असरअंदाज होता है, इस पर मेरा ख्याल है हम सबको सोचना चाहिए. बहुत शुक्रिया. बहुत खूबसूरत और वाकई क्वेश्चन मुझे मेरे खुद अपने ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, और मुझे लगता है मैं तो करूँगी, आपने भी ये बुक पढ़नी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अपना दूसरा